పిల్లగా వెంకటేశు ఓ పిల్లగా వెంకటేశు సిద్ధిరాల మనసు నాది చిన్నగా పోతుంటావో చూడక పోతుంటావో ఇంట్లో చిన్నదాన్ని నేను సిద్ధిరాల దాన్నితో చిన్నలు చూపిస్తావో సిద్ధిరాల మనసు నాది చిన్నగా పోతుంటావో చూడక അപ്പൊ തുടങ്ങാം അല്ലേ? അത് മക്കളും കൊച്ചന്മാരും കൂടെ അയക്കും. 1 2 3 4 ഇന്ദ്രരത്നം ഹായ് ഇന്ദ്രരത്നം നല്ല ശബ്ദം, നല്ല ശബ്ദം. സംശയമുണ്ടോ? നിന്നെ ഇന്ന് തുറന്നു വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. സെബാസ്റ്റ്യൻ പോവാൻ വരട്ടെ, ചിലപ്പോ ഓട്ടം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേമ്പനാട്ട് കായലിന് ചാഞ്ചാട്ടം